Bag rate natin yung bag rate. Habang alaya. Ulat tayo. Ay, karinot? Kilo? Aba, tinya liptin. Tinya pabanglo. Nanyang bawoy. Bag rate! Tinya pulbus. Tinya pulbus guys. Sana magbato yun. Here you go. So guys, lobat niya yata ini. Kaya daramdaman ning tayo ha. Balik tayo. Potong makamuaw. Kita mayari. Tinya liptin guys oh. Here you go. Oh my God. Tinyang kay kini. Ay, atin yung pera. Kay. Ito, alala nito mag-email. Sa lesson tayo yung bag na. Chinese, namamaril ng bata. Yan. Okay guys, ito yung laman ng bag na Elaine. Meron siya ditong electric pan, lip tint, perfume, polvo, and wallet. Pero yung wala yata laman yung wallet niya guys, ayoko na tignan. Pero may pera siya dito. Yan o, diba? Tapos di niya kina-close. So, close natin and then we're done. Thank you sa pagsama sa bag rate. Ay! Practice na yan to.